ମାରାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା ସମୁଦାୟ 80ରୁ 90% so-called Christian people ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ବେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ତମେ କାହିଁକି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛ? ତୁନି ପଡି ବସ ନା ଲିଟର ଯାଅ। ତମେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛ ଟୁକି ମାର୍ଗ ଦେଖୁଥିବ କି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ତୁନି ପଡି ରୁହ ନାହିଁ, ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ରେ କାମ କର। ଚିନ୍ତା, এই চিন্তা দ্বারা অনেকে আছি পরিশ্রান্ত অটନ୍ତି, ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରି କରି ସେମାନଙ୍କର ଅଧା ବୟସ ପାର ହେଲାଣି। ଆଉ କାହିଁ ନା କାହିଁ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି ହିଁ ମୋର ଜୀବନ ସରିଯିବ। ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡି ଚିନ୍ତା କରି ନିରାଶ ହୋଇ ଯେ ଏଇ ଜୀବନକୁ ସାରିଦେବା, that is not the will of God। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଶୋଭା ଜୀବନ। ମୁଁ ମୋର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ଜାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୁଅକୁ ଝିଅକୁ ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇପାରିବେ କି? ଜଲଦି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ। ନାଇଁ, ଏମାନେ ଖୁସି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଅଟୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର ପୁଅକୁ ନିଜର ଝିଅକୁ ଦୁଃଖରେ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ମାଟି କି ଆମର ପ୍ରଭୁ? ନା ପଥର? ନା ଗଛଟା? ନା ପାଣି? ଆଜ୍ଞା, ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାଟି ନୁହନ୍ତି। ମାଟିକୁ ଯିଏ ଧୂଳିରୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ? ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ? କେବେ ଦେଖିଲେ ଚିନ୍ତା? ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଚିନ୍ତା, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଚିନ୍ତା, ପଢିଲା ବେଳକୁ ଚିନ୍ତା। ପିଲାମାନେ, ବଡମାନେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଶୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। Isn't it true in your life? ଏହା କଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ଚିନ୍ତା କରି କଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରୁନାହୁଁ? ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ ମନେ କରୁନାହୁଁ କି ମୋର ଜୀବନ ଏପରି ହିଁ ସରିଯିବ ବୋଧେ? ଏଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରକ୍ତ ଦେଲେ କି? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଏଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ କି ଆପଣ ଶରୀରରେ ଯେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ମରିଯିବି ବୋଲି? ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଆମେମାନେ ଯେ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାଇବା, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ବାସନା ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଚିନ୍ତା ଏକ ମାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ଅଟେ। ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି କି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। Then why? Isn't it foolishness? ଆରେ ଯାହା କଲେ ମୋତେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ତାହା କରିବି ଭାଇ? ଯାହା କଲେ ମୋତେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, why ମୁଁ କାହିଁକି କରିବି ତାହା? ଏ କଣ ମୂର୍ଖତାର ପରିଚୟ ନୁହେଁ କି? କୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ? ଆମର ପ୍ରଭୁ କିଏ? ସେ କଣ ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି କି? ନା ଆଖି ଥାଇକରି ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ? କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ମତେ କହିବେ ଟିକେ, ଆକାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଡ ନା ଆମେ ବଡ? ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଡ। ଆକାରରେ ସମୁଦ୍ର ବଡ ନା ଆମେ ବଡ? ଆକାରରେ ପାହାଡ ବଡ ନା ଆମେ ବଡ?
मते कहते परमेश्वर सूर्य को हाथ में तैयारी कले ना शब्द हो बोलो बोलो हला आगे वाक्य रे चिंता करिबा दरकार एते बड़ सूर्य को एते नक्षत्र गण को तारा गण को चंद्र को समुद्र को स्थल भाग को गच्छलता को शब्द मात्र के हे बोलो बोलो भूसे आओ हमको आज्ञा आदम हे बोलो बोलो आदम हला कि ना हवा हो बोलो बोलो हवा हला टिके बुझो तांको अंतरर कष्ट टिके बुझो आपण पुणी हेइथिबे धनवान कोटिपति संभ्रांत व्यक्ति आपनकर पुओ पड़ोसी घर को जाई करी आज्ञा गोटे 10 टंका दियो आज्ञा प्लीज आज्ञा मोर बापा मते पचार नै हाय लागबो आमे कोन एहा करू ना ए बड़ प्रार्थना मते कर देथिबो आंठे कर कांदी कांदी प्रार्थना सला परे आज्ञा प्लीज आज्ञा आज बांधवार अछि आज्ञा 200 टका टिके पठै दियो व्हाट इज इट एटा प्रार्थना अरे तुमे काय बाकू जाउ छो तुमे की ख्रिस्टियन को ख्रिस्टियन को तुमे फॉलो करू छो काई के आज हमें चिंता करिवो बहुत कथा कहबार अछि जेपरि प्रभु समय देवे से पर आगु को बढ़िबा मन रखंतु चिंता करी आपण किछि पाई नाहंती पाई पारिबे नाही किछि लाभ नाही किछि लाभ नाही आ बहुत दुखर सहित मु कहबा पई चाहूची छोट छुआ ठारो आरंभ करी आपण माने देखंतु वृद्ध वयस्क लोक मानको थारे चिंता देखा जाए ए छोट पिलार वजन जेते तार बहिर बैग रो वजन सेते हाय लागुथबो ताकु नेकी कहि पारु नै से चिंता कोन ताको आईडिया मध्य नै आपण माने पाठ पढिबा पिला मानको कथा जदि चिंता करिवे से माने मध्य चिंता रे रहंती किपरि मोर पाठ भल हबो मोर मेमोरी पावर नै मते ज्ञान नै मते विजडम नै मते टंका नै मोर कोन हबो भविष्यत मते किछि बुद्धि बाट देखा जाउ नै पाठ तो पढि देली पाठ तो सरी गला एबे जॉब कोन करिवि ना व्यवसाय करिवि केउ मार्ग को मु आपणाइबि चिंता रे रहंती मनकर पाठ पढ़ी सारिला एबे जॉब पाई चिंता करिवो मनकर जॉब पाई सारिला प्रमोशन पाई चिंता करिवो प्रमोशन हैला परे ट्रांसफर हबो थियरी तो गला एबे ए गाने रहिबे ना ट्रांसफर हे कि जेबे सेति पाई मद चिंता समय आसिला विवाह करिबा पाए केउ ठारे पाइबी मोर 15 हाड़ खोजी खोजी एबे चिंता माय क्वेश्चन टू यू कोन आदमंकर परमेश्वर आज नाहंती आदमंकर परमेश्वर अछंती ना नाहंती आज्ञा आदम कोन खोजी खोजी बोलुथुले कि बाया बाया हे करी कोआडे मते हवा मिलबो बोली नो आराम रे थिले तांको आईडिया भी नाही प्रभु तमे करो कि न करो आई कुडंट हैव दिस तुम इच्छा प्रभु आज भी जिहोवा जिरी से जोगाइबे हालेलुया बापांक सहित कनेक्शन ठीक नाही भिकारी परे जीवन पापरे सोडी सोडी थिबो आ मागुथिले पाउनु बोलुथिबो दोष कार एहा थिला तो यूथ मानकर चिंता आत्मिक चिंता गाबे मु पसिबे नाही ताहा पसिले बाहरी मध्ये हबो नाही मु मटेरियल कथा कहूची जागतिक चिंता कथा कहूची जोंथिरे समस्त आज आक्रांत होइछन्ते ए विवाह हबा पाई उत्तम पात्र पात्री देखा जाउनांती बोले चिंता आ भूल रे मन करो आदम भाईना दिसी गले गोटे हबा बुडी को थैंक गॉड मिलला परे थैंक गॉड चाहू मोर बे मैरिज हे जिवो एबे मैरिज होला परे पिला छिला हो नै बोली चिंता आ इंटरेस्टिंग कोन जानंती थोरे पुओ की थोरे झियो की कोन हे गला परे गोला ताको संभाली हेउ नै बोली चिंता भलो कथा भाई तमे मैरिज पे चिंता हलो प्रभु तुमको जोगाइले पुओ झियो पे चिंता हलो पुओ झियो जोगाइले पुओ झियो हेला पर चिंता आ हेउनी बोले आउरी चिंता देखो आमे क्वाड जीवो बे ए पुओ बे झियो बे बढ़िबो पुनी तार भविष्यत पई चिंता माने आमे को चिंता करिबा पई ठिका नै छै कि केवल चिंता करूथबो
प्रभात से पूरा आरंभ हुए संध्या बेला जाए रात्रि बेला जाए शोवा जाए केवल चिंता मन रखु प्रभु लोक मैंने चिंता एक मारात्मक विषय अटे आपण को मारिदेव खाईदेव अधा जीवन सरीगला सढ़ी 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 सरीगला चिंता करी आउ केते काल आम चिंता करू नाई सबु श्रेणीर सबु वर्गर लोक माने चिंता करुछंती किंतु जदि मो प्रकृत रे ख्रीष्टंकर माने एकमात्र परम धन्यंकर महामहिमंकर सर्वशक्तिमानंकर जदि मो प्रकृत रे पुत्र अटे कन्या अटे मोठारे चिंता देखा न जिबा दरकार हालेलुया गरीब लोकंको देखंतु मध्यवित्त परिवार लोकंको देखंतु धनवान मन को देखंतु जो वर्गर लोक देखो से चिंता करती गरीब तो चिंता करवा हुए तो स्वाभाविक अटे ए धनवान को कहीं चिंता डाबू बढ़ीगला बोले डाबू दियो ना भाई प्रभु को सेवारे निद हो नहीं तुमको पैसा रखी करी दरिद्र धनी माने कान खोलिकी शुण तुमको जो टंका दिया जाइछि से टंका किए जाइछि जानि छथि आज्ञा मुई खटी खटी झाल बुहई बुहे टंका कमैछि तोर झाल को तोर खटवा बळ के देछि तते निजे निजे अर्जिछु प्रेरित 17:25 पदरे एपरि लिखा जाए परमेश्वर निजे स्वयं समस्त को जीवन निश्वास समस्त पदार्थ दान करंती এই समस्त पदार्थ मध्यरे कोन टंका संपत्ति संपृक्त नुहे कि अଯଥା गर्वपणु बाहरंतु अଯଥା चिंता टंका पाए सुनारत्न पाए धन पाए प्रभु नाम गौरव आपण जो चिंता करिवे आपण शरीर नष्ट हो क्षय पाइब आमे जानूचो केमती केमती शरीर मोर खराब हम आज्ञा चिंता करवा लोक भलरे खाई पारिबे ना अधा खाइबे दिन को थरे कि भूल रे 2 बेला खाइबे अर्थात चिंता कले शरीर नष्ट कंपलसरी निश्चय शरीर नष्ट हबो आ केवल शरीर नष्ट हबो ताहा ही नुह आपनकर निद मद नष्ट हबो आपण सोई पारिबे ना निद हेउ ना आज्ञा काहे कि हेउ ना आज्ञा चिंता हमको लाज लागुची ओयो तमे चिंता पाई बोली सोना आ निजको ख्रिस्टियन बोली भाबुछो प्रभु आपण मान को दया करंतु बुझिबा पाई व्हाट इज क्रिश्चियन लाइफ ठीक बुझंतु बाइबल रे जे सकल आशीर्वाद रही अछि ताहा जदि मो धरापृष्ठर जीवन रे अनुभव करू नाही तबे मो वास्तव ख्रिस्टियन रो अनुभूति रे आसी पारि नाही तन मधुर एक प्रधान अनुभूति होची चिंता शून्य जीवन शरीर क्षति होची निज खराब होची मन खराब होची आ मन खराब हेले आज्ञा जार मन खराब हबो से कोन भलो काम करि पारिबो नाही से काम करि पारिबो नाही कामर दर मन लागिबो नाही किछि लाभ नाही आ केवल सेति कि नहे आपण चिंता करथिबे आपनको स्त्री देखि आपनको पई दुखित स्त्री चिंता करथिबे स्त्री को देखि स्वामी दुखित एमानो को देखि पुओ झियो माने दुखित चिंतित किछि लाभ नाही चिंता करे समय नष्ट छोड़ा किछि मिले नाही आ समय जदि नष्ट हला डेफिनेटली फ्यूचर मध्ये नष्ट होबार बहुत ही संभावना अछि प्रभु का प्रिय लोक माने चिंता करिबा ध्यान दे सुन चिंता करिबा आपणकर कर्तव्य नुहे दुईटा कान मेला करी सुनतु चिंता करिबा there is not your duty at all देवे हाकार ड्यूटी 1 Peter 5:7 शीघ्र पढ़ो प्रथम भीतर 5:7 तुम्भमानक समस्त चिंतार भार ताहांको उपरे पकाओ कारण से तुम्भमान समस्त आपण बाइबल बाहर करू प्रथम भीतर 5:7 पद मु 1 2 3 गणी भी बहुत उच्च स्वर रे पढ़िबा हबे
बाहर गले हाथ उठातु जो मैंने बाहर गले प्रथम भीतर 5-7 आ दया कर आज ठक होगी बसतु ना मु कहली हाथ उठातु हाँ बाहर गले 1 2 3 गणुची उच्च स्वर पढ़े आउ फील करिके पढ़े 1 2 3 स्टार्ट तुम्भमान समस्त चिंतन भार ताहांको उपरे पकाओ कारण से तुम्भमान निमंते चिंता करंती। बहुत बहुत धन्यवाद। चिंतार भार को कौन कर निजे बही बही हिनस्ता ही मरी जाओ लिखाई जी। भाई एतिकी तो हमको ओडिया आसुची आज्ञा टी उच्च स्वर तुम्भमान समस्त चिंतन भार ताहांको उपरे पकाओ कारण से तुम्भमान निमंते चिंता करंती। आम सब चिंतार भार माने स्वामी स्त्री पुअर झीर शाशुर ससुर भविष्य चाकरी घर मैरेज सब माने सब की धन्य आज्ञा मोर जीवन एपरी प्रभु को आमे पाइछ। धन्य माने आउ शब्द ना डिक्शनरी रे एते धन्य आमे ओठो हेले कोन करबा एते दुर्भाग्यर कथा फटा कपाळ जे आम्हे माने वाक्य ना पढुछु ना बुझुछु ना चाहुछु तार अनुभवी हेबा पाए। चिंता करबा ईश्वरंकर कर्तव्य अटे। द्वितीय लाइन कोन लिखा अछि कारण से तुम्भमान निमंते चिंता करंती। ओ माय गॉड मो पाई के चिंता करूछंदे जोर से ओह मो पाई के चिंता करूछंदे परमेश्वर थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट मो पाई चिंता करी जने अछंती आ जो चिंता करूछंती वन वर्ड रे विश्व को तैयारी करूछंती जे से मो पाई चिंता करूछंती। देखती आमर प्रभु को कान अच्छी से शुणती आमर प्रभु को मन अच्छी से चिंता करती। से भंगला मूर्ति नुहंती आमे ताको हातरे गोड़ेनु गोढ़ी नाओ से आमको हातरे गोड़ी छंती एथि पाई से चिंता करती। पूरी प्रभु को पाइबो पुणी हमें पुणी चिंता करिबो इम्पॉसिबल असंभव असंभव आज्ञा मते कोन देई नांती प्रभु जे मु चिंता करिबे कोन देई नांती मते भव कांदिबा की इच्छा लाउची सब रक्त देई छुंदी आज्ञा मस्तक तली बाद जाए जेते रक्त अच्छी सब रक्त मो पाई दे छुंदी और किछटा बाकी रह गेला जे मु कांदुथिबी आ कोन बाकी रहला मते देबार तांकर शरीर क्षत विक्षत कराइले का भाई मो पाए आ कोन देबार बाकी रहला तांकर मुख निश्रुत वाक्य दे छुंदी इट इज ट्रेमेंडस पावर टू चेंज अ लाइफ आ कोन देबार छला जे मु चिंता करिवे भाई बोला पड़ब ना दरिद्र ठक जाक आ तमें चिंता कर तो मुझे चिंता करी सब चिंतार भार दिंतु सब सब माने सब जहा जेकोसी विषय आज आप चिंतित आपण चिंतार भार आपण दे दिंतु जेहेतु चिंता करवा कर्तव्य अटे। मिखाएल आज्ञा आसतु आउ जन आज्ञा आपण भी आसतु भाई मान पार्टी ताली हो आज्ञा ईर्षा ही जाउछन मारू नांती दुख करो ना है सप्तरे हेतिले देख लो जोर से मार लो आज्ञा आपण को ना अभिषेक मिखाइल बढ़िया के नाम आने आज्ञा मोरना का मारी पकेबा ना
ଅଭିଷେକ ଆଜ୍ଞା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ମିଖାଏଲ ଆଜ୍ଞା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ ମିଖାଏଲ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନବାନ ଅଟନ୍ତି, ବହୁତ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗରେ ଡାବୁ, ଘରେ ଡାବୁ, ରୁମରେ ଡାବୁ, ଗଡରେଜରେ ଡାବୁ, ବକ୍ସରେ ଡାବୁ, ମୁଣାରେ ଡାବୁ, ଆଉ କୋଠି ସବୁଠି ଆଉ ଲେଖା ଛିଣ୍ଡି ସବୁଠି ଟଙ୍କା, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। କିଏ? ଜୋରସେ ମିଖାଏଲ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଆଜ୍ଞା ସେ ନର୍ମାଲ ଅଟନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ। ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ଦୟାକରି। ଆମର ଅଭିଷେକ ଆଜ୍ଞା ନର୍ମାଲ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ କେହି କାହାରି ଗୁଣା ନୁହନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରେମିକ, ବହୁତ ନମ୍ର, ବହୁତ ଉଦାର, ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମନୋଭାବ, ବହୁତ ପର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗ ଭରାମାନେ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବ ଭାରି ଉତ୍ତମ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସ୍ୱଭାବ ଭାରି ବଢିଆ। ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ଦେଖିବା ମାନେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କି ସ୍ୱଭାବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କର। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କି ପତି? କି ପତି? କରୋଡ଼ପତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିକି ତ ଗୋଟେ ଲୋକର ପତି ତ। ଆଉ ଅଭିଷେକ ଆଜ୍ଞା ସେ ନର୍ମାଲ ପତି। ଆଉ ଅଭିଷେକ ବୋଲେ ସରିଲା, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଥା କହି ହବ ନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଦାସ ମାନେ ଏମାନେ ଆନାଉନ୍ସ କରିବେ ଏବେ। ଶୁଣ 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 ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଅଭାବ ଆସିବ, ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଟିମ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଭାବକୁ ଆମେ ମୋଚନ କରିବୁ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାହାକୁ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ? ଆଉ ବାକି ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ନାହିଁ, ଆକୁ ନାହିଁ କି ତାକୁ ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଶୈତାନକୁ ଆକା। ଟିକେ ଉତ୍ତର ଚାହିଁବି ମୁଁ। କାହାକୁ ଆମେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବା? ପ୍ରଥମେ କୋଟିପତି ଗୁଣା ନର୍ମାଲ କୁ, ପଛଆଡୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ଡାବୁ କମ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗୁଡ ଆନ୍ସର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। এইটা ବୁଝିବା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ, ଟିକେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କେବେ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି? ଆମର ପ୍ରଭୁ ବେଶୀ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଜ୍ଞା। ମଣ୍ଡାପଦର ଅଧେ ଏକର, ଆମ୍ବାଗୁଡାରେ ପାଏ ଏକର, ଜୟପୁର ବଡ ସିଟି ତ ସହର ତ, ସିଟି ପାଏର ହାଫ ପାଏ ଏକର ଜାଗା ଏକା ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପାପ ସେମିତି କି? ଆରେ ତ୍ରିଭୁବନ ତାଙ୍କର, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର, ସବୁ ସୁନା କାରଟା, ମୋର ବୁଆରଟା, ବୁଝିଲ? ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କାର? ଆମର ବାପାର। ସବୁ ଧନ କାର? ଆମର ବାପାର। ଏପରି ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି କହିଦେବ, ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଯିବି, ଆମେ ଭରସା କରିଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ବୋଲି, ଆମେ ପଚାରୁ ମଧ୍ୟ ନାଉ, ରେସ୍ପନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରୁନାଉ। ଦେଖ ଆମର ଜୀବନ ଏତେ ଧିକ୍ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହେଲୁ? ଏତେ ନିମ୍ନ ମାନସିକତା କିପରି ଆମର ଆସିଲା? ଟିକେ ପଢିବା ଜବ୍ 23:6, ଆଇବ 23:6, ଆଇବ 23:6।
ମାତ୍ର ସେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ঠিক ଶୋଇଲା ପରି ନାହିଁ, ଉଦ୍ଯୋଗ ଲୋକ ପରି। क्या बात है। ମୋ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରିବେ। କିଏ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଜୋରସେ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରତି କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହା ନୁହଁ, ସେ ମନୋଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍କୁଲରେ ଏକ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ତାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇଯିବେ, ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ডাক্তার যদি মনোযোগ হয়ে রোগী রোগীকে পারু পর্যন্ত চেষ্টা করবে ভালো করে দেওয়া নিমন্তে। পুলিশ কর্মচারী যদি মনোযোগী হয়ে সহরর সুরক্ষা পাই গোটে মদ চোরকু চোরি কাম করা দেবে না। গ্রামর सरपंच जदि मनोযোগ हो पंचायत रे निश्चय मंगल साधित हम। ब्लॉक रो ऑफिसर जदि मनोযোগ हो ब्लॉक रो उन्नति निश्चय देखा जीव। जिलापाल जदि मनोযোগ हो जिलार उन्नति के रखी पार ना। आ मंत्री जदि मनोযোগ हो मो माझी बाबू कि नवीन बाबू कि मोदी बाबू एमाने जदि मनोযোগ हो ओडिशार समृद्धि पाई ओडिशार उन्नति पाई ओडिशार उन्नति के रखी पारिबो नहीं। What do you think about our heavenly Father? से राजा नुहंती, से महाराजा नुहंती, से मंत्री नुहंती, से प्रधानमंत्री नुहंती, जे राजा मानक राजा महाराजा रो महाराजा प्रभु रो प्रभु देवर देव शक्तिमान महान अद्भुत आश्चर्य क्रिया करे प्रधानमंत्री रो प्रधानमंत्री से जदि मो भाई मनोযোগ हो जिबे बुझा पड़ुची। मुई पुणी चिंतारे रोइबी ए जुगरे तो नाही असंभव अटे। आज्ञा हमर परमेश्वर टिके जानंतु। हालेलुया। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। प्रभुଙ୍କ लोक माने चिंतार किछि मुख्य कारण संक्षिप्त रे कहिबी मु आपण मानको ध्यान रे सुनिबे। प्रथम कारण आम माने कहीं चिंतित तैर एक प्रधान मुख्य कारण होची आम्भे माने जीवन रे जहा मध्य करि थाउछे सफलता पाइबा ठारू आम्भे माने विफल हो जाउछे अक्षम हो जाउछे। आ सिंपली कहले सफलता पाउ नथिबा सकासु आम्भे माने बहुत चिंताग्रस्त हो जाउछे। तेबे जदि एक व्यक्ति सफलता पाइजिव पाठर सफलता चाकरी सफलता व्यवसाय सफलता भविष्यत जीवन सफलता वैवाहिक जीवन सफलता घर तोड़ार सफलता प्रोफेशन सफलता सेवा कार्य सफलता स्वास्थ्य सफलता से जो हाथ रखुची जदि से सफलता पाई जाउची से व्यक्ति के चिंता चिंता करिबो नाही। तेबे क्वेश्चन इज अराइजिंग प्रश्न अंकी मारुची प्रश्न उठुची सफलता मु पाइबी केमती जदि मु सफलता पाई जीवी सफल व्यक्ति केबे चिंता करिबे नाही। जो जन केउठारे आमोद पाळक बाबू टिके माइक जोगे पढ़िबे टी दुई मात्र सदाप्रभु व्यवस्थारी जहार आमोद थाए केउठारे आज्ञा आनंद आमोद प्रमोद थाए सदा प्रभुଙ୍କ व्यवस्थारे। उफ काश आमर लाइफ एहा होई पारि थांदा कि आम लाइफ रे मोर आनंदर विषय कोन थे गोरा गोरा चमड़ा नहीं सॉरी रंग रंग पानी नहीं नहीं आउ एडा मध्य नहीं कि आर बापा मध्य नहीं बड़टा सीटा मध्य नहीं मोर आनंदर विषय कोन थे
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଯଦି ଆନନ୍ଦ କରିବି, ମୋର ଆନନ୍ଦର କାରଣ, ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ଦୁନିଆର କୌଣସି ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ଆମୋଦ କରୁଅଛି ତ। ପରୀକ୍ଷା କରି ନେବେ। ପଢନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପଢନ୍ତୁ। ও যে দিবারাত্র তাহাঙ্কর ব্যবস্থা ধ্যান করে সে ধন্য। যে দিবারাত্র তাহাঙ্ক ব্যবস্থা ধ্যান করে সে ধন্য। যে বৃক্ষ জলস্রোত নিকটে রপিত, যে সময়ে ফল উৎপন্ন করে, যাহার পত্র হি মলিন হুয়ে নাহি, এপরি বৃক্ষ সদৃশ সে হেব, পুনি সে যাহা করে তাহা সফল হেব। হালেলুয়া। সেই ব্যক্তি যে ঈশ্বরଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମୋଦ କରେ, ঈশ্বরଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରେ, ঈশ্বরଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରେ, ମୋବାଇଲ ନୁହଁ, ଟିଭି ନୁହଁ, ସିରିଏଲ ନୁହଁ, ଗେମ୍ ନୁହଁ, ଲାଇନ ମରାମରି ନୁହଁ, ঈশ্বরଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରେ। ପୁଣି what a standard to live. কি স্ট্যান্ডার্ড আজ্ঞা। মোর আনন্দের বিষয় কোন? ঈশ্বরଙ୍କ বাক্য। কাশ আমার জীবନରେ সে অনুভূতি আসন্তাকে। বাক্য বাহার করিদেলু মানে সময় জনা পড়ুনথিব, চালিথিব ধ্যান, চালুথিব, মিঠা খাইলা পরে লাগুথিব, মিঠা ঠারু আউরি সুমিষ্টটে ঈশ্বরଙ୍କ বাক্য। কে কইলে? কে কইলে? দাউদ। পরন্তু 119 103 119 I think. ମୋ ତୁଣ୍ଡକୁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ କିପରି ମଧୁର, Oh my God. ଓ ମୋ ମୁଖକୁ ତାହା ମଧୁ ଅପେକ୍ଷା ଅମଧୁର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କାରଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଜୀବନର ସଫଳତା ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯଦି ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦିବାରାତ୍ରି ଭଜନ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା କରିବା ସଫଳତା ପାଇବା। ଆଉ ସଫଳତା ପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟକୁ ପୁଣି ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଅଛି। ମାସ୍ ଚାବଲା ପରେ କୁରୁମ 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 ଚୁବେଇ ଚୁବେଇ ହାय ରସ ଟିକେ ଢକି ହଇ ହଇ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା କଣଟାକୁ? ବାକ୍ୟକୁ। 119:97 ଟିକେ ପଢ। 119:97। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିପରି ପ୍ରିୟ ମଣେ, ତାହା ଦିନ ଯାକ ମୋହର ଧ୍ୟାନ। Oh, how I love your word. ମୁଁ କିପରି ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରିୟ ମନେ ଯେ ବର୍ଷ ଯାକ ପଢୁ ନାହିଁ। ଆମର ବାଇବଲରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଧେ। ଆଉ ଥରେ ପଢ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିପରି ପ୍ରିୟ ମଣେ, ତାହା ଦିନ ଯାକ ମୋହର ଧ୍ୟାନ। Praise the Lord. Hallelujah. ଦାଉଦ ମହାରାଜା ଥିଲେ। କଣ ଥିଲେ? ଏକ ମହାରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ମୁଁ ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ବାଇବଲ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବାଇବଲ, ପଢିଲା ବେଳକୁ କଣ ପଢୁଛି ବୋଲେ ବାଇବଲ ପଢୁଛି, କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ବାକ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ବାଇବଲ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି, କଣ ଶୁଣୁଛୁ ବାଇବଲ ଶୁଣୁଛି, ପାଟି ଖୋଲିଲେ ବାଇବଲ, ଆଖି ଖୋଲିଲେ ବାଇବଲ, କାନ ଚାହୁଁଛି ବାଇବଲ ଶୁଣିବି। ଦିନ ଯାକ ମୋର ଧ୍ୟାନ। ମୋର ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ କଣ? କେତେ ଦିନ ହବ ଇଏ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଦୁଶୁ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ, କଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ ତାକୁ, ନେଟୱାର୍କ ବାହାରେ କାହିଁକି ପଠେଇଲେ ତାର ମା ବାପାକୁ, ଦେଖିଦେଲେ ନା କେମିତି ନା ମିଲୁଛି ଏ କଥା ହବାଟା, ତାର ଫୋନ ମଧ୍ୟ ଛଡେଇ ନେଇ ଗଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ଏଟା ମୁଇଁ। ସଫଳତା ମିଳିବ ଏଡାଟା
ମିଳିବ ତମକୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ, ଚମଡ଼ାରେ ନାହିଁ। ଆମର ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଆଜି କଣ ପଚାରିବା କି ନିଜକୁ ଟିକେ? ମୋର ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ କଣ? କେଉଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି? ମୋର ହୃଦୟ କଣ ଚାହୁଁଛି? ବାକ୍ୟର ପ୍ରେମିକ ହେଇଯାଆନ୍ତ। କଣ ହେଇଯାଆନ୍ତ? ପ୍ରେମିକ। flooded your mind with God's word. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣ ମନକୁ ବୁଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ହଜି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସଫଳତା ପାଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ ୟୁ ହିଁ ପାଇଥିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତୋର ବଡ 97। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିପରି ପ୍ରିୟ ମଣେ ତାହା ଦିନ ଯାକ ମୋହର ଧ୍ୟାନ। ତା ଦିନ ଯାକ ମୋର ଧ୍ୟାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦାଉଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ଏକ ନର୍ମାଲ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ଦେଶର ରାଜା ହୋଇ କହିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦିନ ଯାକ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ବୋଲି। ଆମେ ରାଜା ନାହିଁ, ଗଜା ନାହିଁ, ଖଜା ନାହିଁ, କିଛିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଖଙ୍ଗାର ଯାକ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ପଢବାଟା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ବାରିଆଡରୁ। ଲଗେଇଛୁ ନାହିଁ ସଫଳତା ଗଛ, ଜେଜେ ବାପା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପନ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗାଇଡ ଲାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋବାଇଲ କିଣିଦେବେ, ଭଲ ମୋବାଇଲ ନା ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ, ବଡ ଦାମିକିଆ ମୋବାଇଲ ଜଲ୍ଦି କୁହ। ଆଇଫୋନ ଡାବୁ କେତେ? ଅଜା ଫୋନ 180 180 ଟଙ୍କା 1,80,000। ପ୍ରଭୁ କୁଆଡେ ଅଛି ସେଟା? ହାଲେଲୁୟା। ତୁଳାରାମ ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଥିବେ ମତେ ଜଲ୍ଦି ମିଳୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଦେବି କେମିତି ନା ବୋଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଭଲ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ କିଣିଦେଲେ, ଭଲ ମୋବାଇଲ, ବଢିଆ ମୋବାଇଲ, ମଜା ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଚାର୍ଜ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ନୂଆ ମୋବାଇଲ ମାନେ ଗୋଟେ 15-20 ଦିନ ଚାର୍ଜ ଲାଗିବାର ଅଛି। ମୋବାଇଲ କଣ ହବ? କଣ ହବ? ଜୋରସେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ମସ୍ତ ସୁନ୍ଦରା ମୋବାଇଲ କିଣିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ ଲାଲ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। କିଣିଦେଲା ପରେ ଭୁଲରେ ମନେକର ମୋବାଇଲ ତଳେ ପଡିଗଲା ତ ଧୂଳି ବାଲି ହେବ କି ନାହିଁ? ଏବେ ଆପଣ କଣ କିଣିଲେ? ରିନ୍ କିଣିଲେ, ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲ କିଣିଲେ, କିଣିକରି ୱାସିଂ ମେସିନ ଭିତରେ ପକାଇଦେ। କାହିଁକି? ଧୂଳି ହେଇଯାଇଛି, ସଫା ଟିକେ କରିବି ବୋଲି। କେମିତି ହେବ ମୋବାଇଲ? ଏସବୁ ବୁଝିବାରେ ଆମେ ତ ଅଜ୍ଞ ନୁହଁ। ଏସବୁ ତ ଆମକୁ ଭଲରେ ବୁଝା ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଗ୍ୟାଜେଟ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଅଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ଚଳିବାକୁ ହବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଗାଇଡ ବୁକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ବହି ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ନାହିଁ, ସଫଳତା ଏଇ ପୁରୁଷରେ ନାହିଁ, ଯୁଗାନୁଯୁଗ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସଫଳତା ପାଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତାରେ 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 ରହି ରହି ତାର ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପଳେଇଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ ବିତେଇବି, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ? ବାଇବଲ ପଢିବେ। କଣ ମେସେଜ ପଢିବି କି ନାଇଁ, କାର ଟେକ୍ସଟ ଦେଖିବି କି ନାଇଁ ଜଣା ନାହିଁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କୁ ଯିବି କି ନାଇଁ କି ଜଣା ନାହିଁ, ଫେସବୁକ କୁ ଯିବି କି ନାଇଁ କି ଜଣା ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ପାଖକୁ ଯିବି, ବାଇବଲ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ପଢିବି 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 ପଢୁଥିବି। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ପଢିବି? ଏହା ମତେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅଲରେଡି ପ୍ରାବଧାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। इतना तो भाई समझ होना चाहिए हमको। एतिकी तो टिके बुझी जाओ। यंग माने मु कहबा पई चाहूची, बेसी ड्रामा हला मोर असफलतार, आमे बेसी कांदिलु, बेसी चिंता कलु। ताजिदार बंद आजिदार आरंभ करूथु, बाइबल पढिबे, बाइबल पढिबे। कोन करछु बोली फोन करले, सॉरी आज्ञा बाइबल पढुछि, परे कथा हवा, एहा बाहरिबा दरकार।
ରାତିରେ କଣ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ମା ବାପା କହିବାର ଅଛି ମୋର ପୁଅକୁ କି ଭୂତ ଲାଗିଲା କି ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ମୋବାଇଲ ଧରୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ କଲେ ମୋତେ ଉଠାଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମା ବାପା ମାନେ ବାଳକ ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର ମୋ ପ୍ରିୟ ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ତୋର ପୁଅ କଣ କରୁଛି ମୋର ପୁଅ ଖାଲି ବାଇବଲ ଲେଖା ପଢୁଛି ସଫଳତା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖବା ଆମେ କାହିଁକି ସଫଳତା ପାଇବୁ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ପାଠର ସଫଳତା ଆମେ ଚାହୁଁଛେ व्यवसाय सफलता चाहूचे चाकरी रे सफलता चाहूचे परिवार जीवन में सफलता चाहूचे सफलता केवल चाहिए द्वारा आसे नहीं सफलता पाइबा पई ईश्वर वाक्य को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलो यीशु मसीह की हालेलुया असफलतार कारण चिंतार कारण होची असफलता अटे आ सफलता पाइबा निमंते आज्ञा आउ थरे पढिबेटे से पदटे साम चैप्टर 1 वर्स 2 and 3 गीत संहिता 1 2 3 मात्र सदा प्रभु व्यवस्थारे हां जहार आमोद थाए हां ओ जे दिवारात्र ताहांकर व्यवस्था ध्यान करे से धन्य धन्य जो वृक्ष जलस्रोत निकट रोपित हां जे स्वसमरे फल उत्पन्न करे हां जहार पत्र ही मलिन होय एक मिनिट जे जे स्वसमय रे आई लव इट स्वसमय जो फल उत्पन्न करे माने आपण जे समय रे जहा करूछंती जदी चाहुछंती मोर सेही काम सफल हो यू नीड टू स्टडी एंड मेडिटेट एंड सिंक योर माइंड इन गॉड्स वर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सब विषय माने आपण जते बेले जहा करूछंती इन इट्स सीजन इंग्लिश रे लिखा अछि जते बेले जहा करूछंती जदी चाहुछंती मते सफलता दरकार भाई मोर जीवन रे मो असफलता बर्दाश्त करि परिबे नाही आई नीड सक्सेस इन माय लाइफ देन व्हाट मस्ट यू डू स्टडी गॉड्स वर्ड रीड इट मेडिटेट इट मेमोराइज इट एंड ओबे इट पढ़ंतो यथेष्ट पढ़ंतो मन भांगिबा जाए पढ़ंतो पढ़ुथांतो ध्यान करंतो स्मरण रे रखंतो आ वाक्य बाहर किछि मध्य करंतो नाही हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड केबे ठारो पढ़िबा आज ठारो यस आज ठारो पढ़िबा आज्ञा बुझंतो ईश्वर वाक्य को जे प्रथम स्थान देइछि धूलिरु से ना उठेबा परमेश्वर अटंते ताहांको वाक्य को जदि आमे पुणी प्रथम स्थान देबो आ आमे पुणी नीच अवस्था रे रहिबो नाही हेई परिबो नाही हालेलुया असफलतार मूल कारण आम मानको चिंतार मूल कारण आम मानको असफलता आदि थाए असफलता सकाशे आमे माने चिंताग्रस्त हो जाउछे प्रभु को नाम महिमा हो ए विषय रे बहुत कथा कहा जाय परिबो किंतु मो से भितर पसिबा पई चाहू नाही चिंतार एक आरो एक मुख्य कारण होउछि आवश्यक आम मानकर मिलु नाही आम्हे माने जहा चाहूचे मते टिके मिल जाओ मोर आवश्यक टिके मेंटी जाओ मते जहा दरकार अछि ताहा टिके मिल जिवो कि आवश्यक जते बेले आम मान को मिली न थाए सेते बेले आमे माने चिंताग्रस्त होई थाओ हले आवश्यक केते बेले मिलिबो मागो कोन तो ना तापरे मागो अच्छा हेले प्रश्न उठुची स्टीफेन भाई मागी 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 डोकरा डोकरी हे गलुनी स्टीफेन भाई किछि मते खडा सिजु नाही हिची सिजबो मध्य नाही कंदा देखिचो तापर निजे डेस फिल अप करो मागो दिया जीवो जे मागिबा पूर्वरु कोन कोन दरकार देखा जाईछि तमरो जीवन रे मु तो मागुची स्टीफेन भाई मु तो मागुची पालक बाबू मु तो मागुची आज्ञा मते प्रभु देउनांती काई की देउनांती
କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ କି କାହିଁକି ମତେ ମିଳୁନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ପୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ ନାଇଁ। ଆମର ଦୁନିଆ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଉଛି, ଆଉ କୋଉ ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ମେଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ହୃଦୟରେ, ପବିତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ମାଗିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନ ଦେଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ପାପ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଅଧର୍ମ ଥିବ, ପାପ ଥିବ, ଅଭିଳାଷ ଥିବ, ମନ୍ଦତା ଥିବ, ଅସୁଚିତ ଥିବ, କ୍ରୋଧ ଥିବ, ଈର୍ଷ୍ୟା ଥିବ, ଲୋଭ ଥିବ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପକଉଥିବା, ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଶୁଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବ ହିଁ ନାହିଁ। ପଢିବା ଜିସାୟ 59, ଜଲ୍ଦି ପଢନ୍ତୁ, 1-2। ଦେଖ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ପରିତ୍ରାଣ କରି ନ ପାରେ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଭାରି ହୋଇନାହିଁ ଯେ ତାହା ଶୁଣି ନ ପାରେ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟାଇଅଛି, ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଲୁଚାଇଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ସାନ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଛୋଟ ହୋଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଫାରୋଙ୍କ ଦାସତ୍ୱରେ ବିଳାପ, ଖେଦ, କ୍ରନ୍ଦନ, ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମିଖାଏଲ, ଗାବ୍ରିଏଲ, ମୋର ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠାରେ ନୀରବ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେବେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, ସେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣର ମହାବଳ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରୁ, ଚିନ୍ତାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ଆମର ପ୍ରଭୁର ହାତ ଛୋଟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ହାତର କାମ ଏବେ କଥା ତ ଜମା ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ହାତ ଛୋଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ସୁଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଭାରି ହୋଇନାହିଁ ଯେ ଶୁଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପଢନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ, ଆମର ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟାଇଅଛି। ବିଚ୍ଛେଦ, ବିଚ୍ଛେଦ ଗ୍ୟାପ ଆଣି ଯାଇଛି। କଣ ଗ୍ୟାପ ଆଣିଛି? ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପାପ, ମୋର ପାପ, ମୋର ଅଭିଳାଷ, ମୋର ମନ୍ଦ କାମ, ମୋର ଅସୁଚିତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଆଣିଦେଇଛି। ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଲୁଚାଇଅଛି। ତାଙ୍କ ମୁଖ ପୁଣି ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ପାପ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦୟାକରି ଏହାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ପାପ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ବଦା ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଖୁସିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନିରାଶ ଶୂନ୍ୟ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ପାପ ସକାଶୁ ସେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାଗିବା ତ ମାଗିବା ଯେ ପବିତ୍ର ଜିହ୍ୱାରେ ମାଗିବା, ପବିତ୍ର ମନରେ ମାଗିବା, ପବିତ୍ର ହୃଦୟରେ ମାଗିବା, ପବିତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ମାଗିବା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନିତାନ୍ତ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମୋର ପୁଅ ଟିକେ ଡାକିଦେବ ପରା, କେତେବେଳେ ମୋର ଝିଅ ଡାକିଦେବ ପରା, ମୁଁ ଜଗିଛି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ମତେ କରିବା ଦରକାର ତାହା ମୁଁ ଟିକେ କରିଦେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ମାଗିବି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବି ପରମେଶ୍ୱର ନୀରବ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଦେଇଦେବେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ମୋର ଜୀବନର ଚିନ୍ତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାଗିସ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କିଛି ଅସୁବିଧା କି? ଆସିଗଲେ ଫିନିଶ ডিস্ক ব্রেক আসুন প্রার্থনা করিবা। স্বর্গে পিতা তোমাকে ধন্যবাদ সুন্দর অবকাশ পায়। তুমি নিতান্ত কথা কহিল প্রভু। অনেকে এଠାରେ থিবে চিন্তারে থিবে বাপা, যেতিকি কহিবা কথা হইতে মু তাহা কহি পারিলি নাই, কিন্তু তুমি সেমানଙ୍କର ଅନ୍ତରର ବେଦନା ଜାଣିବା ଈଶ୍ୱର। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ତୁମର ନିତାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ତୁମ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହାର ମର୍ମକୁ ତୁମ ଲୋକମାନେ ଜାଣି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଚିନ୍ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତାର ଭାର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉ। ଏମାନେ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୈତାନ ଲଜ୍ଜିତ ହଉ, ତୁମ ନାମ ଗୌରବ ପାଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି।